नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क दुर्घटना में 3 घायल। घटना बुधवार को सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुलबाड़ी के पास जियागंज इलाके में घटी। जानकारी के मुताबिक जियागंज इलाके में एक बाइक पर 3 युवक सवार थे। तभी जलपाईगुड़ी दिशा से आ रहे एक बड़े मालवाहक वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक पर सवार 3 लोग सड़क पर गिर गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। तीनों को बचा लिया गया और फुलबाड़ी के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया। फुलबाड़ी हाईवे ट्रैफिक चौकी पुलिस, न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस और एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक को बरामद कर थाने ले गई। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। এখানে দেখলাম এসে একটা বাইকে 3 জন ছিল। তা রাস্তাতে ওঠার সময় সাইড থেকে পিছন থেকে বড় গাড়ি মেরেছে। বড় গাড়ি আর এখানে দাঁড়ায়নি, একজন স্পট হয়ে গিয়েছে আর দুজন একটু খুবই সিরিয়াস। কোথা থেকে আসছিল তারা? ওরা দুজন আছে জলপাইগুড়ি, একজন আছে এখানকার লোকাল। এখান ছিল কোথায়? ওরা যাচ্ছিল শিলিগুড়ি। বড় গাড়িটা? হ্যাঁ, বড় গাড়ি এদিকে যাচ্ছে শিলিগুড়ির দিকে। ওরা রাস্তায় উঠছে? হ্যাঁ, ওরা নিচের থেকে রাস্তায় উঠছিল, পিছন থেকে এসে বড় গাড়ি মেরেছে। বাইকে? হ্যাঁ, ওরা 3 জন ছিল বাইকে আর পিছনে বড় গাড়ি ছিল 10 টাকা। কি রকম অবস্থা এখন? একজন খুবই সিরিয়াস চলে গিয়েছে ধরতে গেলে, আর দুজন আছে আর মহারাজা নার্সিংহোমে আছে। হ্যাঁ, বড় গাড়িটা কি গাড়ি ছিল? বড় গাড়িটা 10 টাকা ছিল। পুলিশ তো এসছে এখন। হ্যাঁ, পুলিশ এসে তো পায়নি না, বড় গাড়ি তো চলেই গিয়েছে এখান থেকে।